गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण मानक स्वागत करछि मोजित। तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिडियो रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही। तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक भिडियो पर नजर पकईवा। नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लेटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ भिडियो आणव आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथम। नंबर 1 12 सेप्टेम्बर गड़ब आउ 80 पैसेंजर ट्रेन। महामारी प्रकोप लगातार वृद्धि पाइबार लगी किंतु एवं जीवन जीविका को दृष्टि रखी केंद्र सरकार महामारी कटकणा कोहल करछंती। तेबे सेपटे महामारी काल में भारत रेल अनवरत सेवा जोगे आसुची एवं कटकणा कोहल हेबा परी पुणी 80 स्वतंत्र ट्रेन चलाइबाकू निष्पत्ति नेइछंती रेल विभाग एवं सेप्टेम्बर 12 तारिख में यह 80 स्वतंत्र ट्रेन गड़ाकू थिबा बेले एथिपे यात्री 10 तारिख बुकिंग आरंभ करें किंतु पूर्वर चली 230 ट्रेन चलिबा बोली कहते रेलवे बोर्ड चेयरमैन बीके यादव। नंबर 2 बिना कार्ड एटीएम रु बाहर टंका एसबीआई पर यह बैंक देउछि एपरी सुविधा प्रायतः देखा देइथाय ग्राहकों निकट में एटीएम कार्ड नथिबारु टंका उठाई पारि नथांती मात्र एसबीआई समेत देश में अनेक बड़ बैंक ग्राहकों को बिना कार्ड नगद टंका उठाइबाकू सुविधा जोगे देउछंती। तेबे मात्र ए क्षेत्र में आउ एक बड़ बैंक जोड़ी होइछि तेबे से होछि आरबीएल नामक एक घरोई बैंक। तेबे बिना कार्ड एटीएम रु टंका उठाइबा पई बैंक सुविधा आनिछि एवं सही बैंक कहिछि जे एही ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी प्रदानकारी कंपनी आमपेज पेमेंट सिस्टम सहित चुक्ति करिछि एवं आहुरी मध्ये से कहिछि जे वर्तमान यार ग्राहक माने आरबीएल बैंक क्विक मनी ट्रांसफर सेवा और अन्य बैंक गुडी 40,000 अधिक टंका एटीएम रु डेबिट कार्ड व्यवहार न करी उठाई पारिबे। नंबर 3 अनलक 4 रे एही शर्त रे सेप्टेम्बर 21 तारिख रु स्कूल जाई पारिबे छात्र छात्री। जातीय राजधानी दिल्ली रे समस्त छात्र छात्री सेप्टेम्बर 30 जाए स्कूल बंद रहिबो। तेबे दिल्ली सरकार सर्कुलर जारी कर सरकार अनलक 4 को दृष्टि रखी शुक्रवार काली जारी करछंती। तेबे एथिरे कहुछि महामारी भारत संक्रमण बढ़ुथिबार सेप्टेम्बर 20 पूर्व कौन छात्र छात्री को स्कूल डकाजिब नाही। तेबे एथि सहित नवम एवं द्वादश श्रेणी छात्र पितामाता अनुमति अथवा निज इच्छा सेप्टेम्बर 21 तारिख स्कूल जाइपारे एवं आहुरी मध्ये कहछंती जे सेप्टेम्बर 21 तारिख कंटेनमेंट जोन बाहर रहुथिबा नवम श्रेणी द्वादश श्रेणी छात्र माने निज अभिभावक ठारू लिखित अनुमति नहीं स्कूल जाइपारे। नंबर 4 8 तारिख रु आरंभ हेब युक्त 3 ई नामलेखा आवेदन। आसंता 8 तारिख रु आरंभ हेब युक्त 3 ई नामलेखा निमंते आवेदन प्रक्रिया। तेबे यह आसंता 22 तारिख पर्यंत चलिबो एवं उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु ए संक्रांत प्रकाशित होइछि विज्ञप्ति एवं सूचना अनुसार प्रथम मेरिट लिस्ट आसंता 28 तारिख प्रकाश पाइब एवं सही दिन ठारू नामलेखा निमंते फी ऑनलाइन जमा करा जाय पारिबो एवं सेहीपरि अक्टोबर 8 तारिख रे द्वितीय मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइब बोली उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि एवं एथि सहित से 8 तारिख रे साम्स अकाउंट एडमिशन लगी ई डिपॉजिट होई पारिबो बोली उच्च शिक्षा विभाग कहिछि। नंबर 5 साधारण जनता पई आसिला खुशी खबर कमिला इंधन गैस सिलिंडर दाम। साधारण जनता पई आसिला खुशी खबर। तेबे सेप्टेम्बर मास अर्थात चलित मास ठारू आपण को गैस सिलिंडर पई कम दाम देबाकू पड़िबो। तेबे तेल कंपनी मार्केटिंग सेप्टेम्बर मास 19 किलोग्राम विशिष्ट सिलिंडर दाम को ह्रास कराई दैछि। एबे एही निष्पत्ति पर मुंबई कोलकाता दिल्ली एवं चेन्नई रे 19 किलोग्राम विशिष्ट एलपीजी गैस सिलिंडर दाम रे 2 टंका ह्रास पाइछि। तेबे इंडियन ऑयल वेबसाइट अनुसार दिल्ली रे 19 किलोग्राम रोसे गैस सिलिंडर 2 टंका पर्यंत ह्रास करा जाइछि एवं राजधानी रे 19 किलो एलपीजी रंधन गैस सिलिंडर एबे 1133 टंका रे मिलिबो। नंबर 6 क्षुद्र चाषी और टाटास लगी नुआ नियम बदलिले आरबीआई आशाठू अधिक मिलिबो ऋण। भारत रिजर्व बैंक एबे प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को बढ़ाई स्टार्टअप्स सामिल करछंती। यह जरिए टाटास 50 कोटी टंका पर्यंत पांठी मिली पारिबो एवं एबे कृषकों को सोलार प्लान और कम्प्लेक्सड बायोगैस प्लांट पाई प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जरिए ऋण मिली पारिबो। तेबे प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन व्यापक समीक्षा करबा परे राष्ट्रीय स्वास्थ्य को नजर रखी एथिरे परिवर्तन करा जायछि बोली आरबीआई पक्षरु कहा जायछि। नंबर 7 आज ठारू झड़ तोफान संभावना बिजुली घड़घड़ी सह होई पारे प्रबल वर्षा।
ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ HR ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ 7 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 8 ବଦଳିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିୟମ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଥାଏ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଅନେକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଯଦି ଗ୍ରାହକ ସବୁଠାରୁ ନିୟମ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ସୀମା 50 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 500 ଟଙ୍କା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 500 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଅସୁଲ କରିବ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ରାୟପୁରରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାୟପୁରରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ମୃତାହତଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସେହିପରି ରାୟପୁର ଯିବାକୁ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଛତିଶଗଡ଼ DGP ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା DGPଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 10 ଗାଡ଼ି ଉପରୁ GST କମିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଟିକସ GST ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଦକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ GST 10% ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଏକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ ନିର୍ମାତା ସଂଘର 60ତମ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ସ୍ପାପ୍ ନୀତି ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଅଂଶୀଦାର ଠାରୁ ମତାମତ ମିଳିସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ନୀତି ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଲକଡାଉନ୍ ଗାଡ଼ି ବଜାରକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ନମ୍ବର 11 ମହାମାରୀ କାଳରେ କେନ୍ଦ୍ରର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏଣିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। ଆସିଲା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। କାହିଁକିନା ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଚାର୍ଜ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ତେବେ ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିଥିବା ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ କିମ୍ବା ଚାର୍ଜକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ କରୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ଉପରେ MDR ଚାର୍ଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫିଜ୍ ଆଦାୟ କରନ୍ତି ତେବେ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ CBDT ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି CBDTର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କୌଣସି ବି ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ MDR କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉପରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ନମ୍ବର 12 ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ମହାମାରୀରେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଖି ମୁଜିଲେ ଆଉ 7 ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତେବେ ଏହାକୁ ମିଶି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 538କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 13 ଆସିଲା ମହାମାରୀ ଟିକାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ରୁଷ ଗତ ମାସରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାମାରୀ ଟିକା ଆଣିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଏହାର ନାମ ଥିଲା ସ୍ପୁଟନିକ୍ V ଏବଂ ଏହି ରୁଷୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଆମେରିକା ତଥା ଦୁନିଆର ତମାମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାକୁ ଭରସା କରିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରେ ରୁଷିଆର ଏକ ଟିକାକୁ ଏକଦମ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଦି ଲାନ୍ସିଟ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ନନ୍ ରେମଡେସିଭିର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ର ଏହାର ଭଲ ପରିମାଣ ମିଳିଛି ଏବଂ ଟିକାର 2ଟି ଫର୍ମୁଲେସନକୁ 600 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଯିବା ପରେ 42 ଦିନରେ ଏହାର ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ସହ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟିବଡିରେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 14 ଓଡ଼ିଶା ଡାକ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 2060ଟି ପଦବୀ, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
तेबे यही विभाग पर 2060 पदवी खाली पड़ी। एथिपे योग्य और इच्छुक प्रार्थी ऑनलाइन माध्यम जल्दी आवेदन करेंगे। तेबे एथिरे पदवी संख्या है 2060 एवं आवेदन कर तारीख 1 सेप्टेम्बर आरंभ होता बेले आवेदन कर शेष तारीख 30 सेप्टेम्बर रही। शिक्षागत योग्यता रही इच्छुक प्रार्थी 10वीं पास करिथिबा निहाती आवश्यक। नंबर 15 महामारी टेस्ट नहीं आसिला आईसीएमआर नुआ गाइडलाइन। महामारी टेस्ट नहीं आसिला आईसीएमआर नुआ गाइडलाइन। महामारी नमूना परीक्षा बेले यह प्राथमिकता दिज्वा नहीं से स्पष्ट कर तेरे कंटेनमेंट जोन समस्त लक्षण युक्तों स्वास्थ्यकर्मी एवं महामारी योद्धा को प्रथम परीक्षा एवं रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रथम पसंद होगा आवश्यक एवं कंटेनमेंट जोन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करा उचित एवं जो शरीर संक्रमित व्यापक भाव विस्तार करी शरीर में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करा उचित बोली आईसीएमआर पक्षर कहुई। नंबर 16 एबे भी आसिला मोदी सरकार तरफ आर्थिक सहायता। एबे भी आसिला मोदी सरकार तरफ आर्थिक सहायता कि नुआ योजना माध्यम जहाँकि आपण तो फ्रेंड्स आसिला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आर्थिक सहायता जहाँकि 500 टंका लगाए जहाँकि अनेक योग्य हिताधिकारी अकाउंट को एवं टंका पठाई जहाँकि आपण मैंने भी चाहिए आपण अकाउंट को चेक करेंगे एवं यही योजना माध्यम ओडिशार अनेक योग्य परिवार उपकृत होती एवं यही योजना माध्यम अलरेडी 2टी किस्तर टंका मिल सारी अनेक हिताधिकारी एवं तृतीय किस्ती हिसाब से शुक्रवार अकाउंट टंका पठाई जहाँकि आपण खुशी खबर से आपण मैंने अकाउंट को चेक करूँ। नंबर 17 केंद्र सरकार का खर्च कार्ड नीति नुआ निजुक्ति पद सृष्टि बंद। महामारी पे केंद्र सरकार खर्च कार्ड नीति आपणाई तेरे खर्च कार्ड नीति अनुसार चलित आर्थिक वर्ष में कौन प्रकार नुआ निजुक्ति दिज्व ना कि कौन विभाग में नुआ पद सृष्टि करपरिक जुलाई 1 तारिख पर सृष्टि कौन पद भी जदि पूर्ण हो न था तेरे या पूरण करना पद पूरण पर डीओ अनुमोदन ने पड़ो। तेरे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार को खर्च कार्ड योजना संपर्क में घोषणा करते यह नुआ नियम अनुसार विदेश आमदानी कागज द्वारा कौन छापा किंबा पुस्तक प्रशासन कार्य कर सेपरी भित्ति प्रस्ताव स्थापन उत्सव को यथासंभव काटछांट कर। नंबर 18 आसिला एबे पीएम किसान योजना को नहीं बहुत बड़ खबर। एबे आसिला पीएम किसान योजना को नहीं बहुत बड़ खबर जहाँकि आपण एक भट्टी हेल्पफुल रहा कि निहाती जाना आवश्यक। तो फ्रेंड्स आपण तो समस्ते जानी पीएम किसान योजना अलरेडी 6 किस्त टंका एवं किसान मान को दि जाए जहाँकि समस्त किसान भाई बहुत बड़ खुशी खबर। तेबे यही पीएम किसान योजना एपर्यंत जदि आपण नाम थाए कि अंतर्भुक्त हो भी आपको एपर्यंत से 6 किस्त टंका 2000 टंका लेखाएं न मिली तेबे आपण मैंने यही पीएम किसान योजनार सीधा सलख टोल फ्री नंबर को आप कॉल कर संपूर्ण तथ्य कि अभियोग करेंगे जहाँकि सही नंबर कि टोल फ्री नंबर एवं यही पीएम किसान योजना तरफ प्रोवाइड हो सारी जहाँकि आपण मान बहुत बड़ खुशी खबर एवं से नंबर है 01124300606 को आप कॉल कर संपूर्ण तथ्य कि संपूर्ण अभियोग करेंगे एवं से अभियोग जदि आपंकर सठिक थी कि योग्य हिताधिकारी होते तेरे आपण को यही 15 दिन मध्य आपको टंका मिल जहाँकि आपण बहुत बड़ खुशी खबर।